गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजतिभ्यो नमः। श्री 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 परमसविद्वामय गुरुभ्यो नमः। श्री 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 त्रिदण्ड श्रीमन्नारायण रामानुज गुरुभ्यो नमः। ओम श्री 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 श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। తూంకుంట స్వయంభూ సింహపుసి కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు వేద పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు వేద పఠనం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. హరి ఓం. మరుత్వా ఇంద్రవృషభోరనాయ వివాసోమమనుష్రథం మదాయ आसिञ्जस्व झठरे मद्वा ऊर्मिं त्वं राजसी प्रतिवः सुतानां सजोषा इन्द्रसगनो मरुद्भिः सोमं बिभवृत्रः शूरविद्वान् जहि शत्रोरपं मृदोऽनुदस्वाहा दाभयं कृणु हि विश्वतो नः उत ऋतुभिर्ऋतुवाः पाहि सोममिन्द्रदेवेभिः सखिभिः सुतं नः या अवजो मरुतो ये त्वान्वहन्त्रुत्रमददुंस्तुभ्यमोजः ये त्वा हि हत्ये मघवन्नवद्धन्ये शाम्भरे हरिवो ये गविष्ठौ ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमं सगनो मरुद्भिः मरुत्वन्तं वृषभं वा वृदानमकवारिं दिव्यं शासमिन्द्रं विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिहतं हुवेमा. ओम शांति शांति शांति. सहना भवतु सहनो भुनक्तु सकवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.